bon ko fe akilala ka yetuguni ko bon ko situation te ka nyina bo yetuguni asigina tuguni gana malila bon asigina gana malila asigila dugumina asigira dugumina o bena moti de ma donc le fait que asigira moti akme prêcher ke place publique là donc aka kuma tabolo akme fandaw de défend ina for rasbati de ka tetugum o de la assistant nanya e ka fuko aidara be ki bla rasbati la ambolo kalabanti ay ambolo o ngana ngana muy ambolo o yere do mbaliadi sabula ale rasbati be ka kanka kebi aidara kum taka duguni be aidara interdit la wajulu la ina fuko rasbati interdit la ka kuma la tugumna moti kono akula marialente aidara ka wajulu ke o de hukum kono la ay silam ne kana bamako kana kuma autorité mo ko tugumna o bisika kan dala bla akasika ka wajulu ke moti bon analem bamako kono jala ka situation ko ngene bo akme wajulu mun ke bamako o wajulu de kono la a commencé ka don tuguni bon arada musunu a commencé ka ja oli bon olu fana a décidé ko aflen de wakati na sisa ka aka to bamako chanteli olu be so tai olu muso de kumbu bolo fara nyogon kan ka ka so sara fo ka ta si ala nana ke a commencé ka wala wala donc akme to ka wajulu ke olu kuma ka so sara aka wajulu commencé ka du mo la wajulu commencé na du mo la sisa anani bla bamako ko wala la i bla fangala rasbat beka fanga critiquer tugumna afana tule fanga critiquer di o wakati la akamba foko wa ko fama ale manga sojo ka solo fantanga so beta fama imanga do Mercedes kono ka solo fantanga beta o wakati la comme c'est tintaye wa so an ne so ta bulu donc fama ko nyangu ya doni bala donc akbi bla fama la donc binale ko kala bina rasbat contribue donc o we yere do mbaliay o yi flanin ka foyaye bon o wakati kono la fene aka wajulu na commencer à interdire bamako fene wajulu interdire bamako Musa Traoré a amené à Black Kasola là tellement que le kuma fumu era kuma jugnéras batidai donc ya amené à Black Kasola a bolé Kasola c'est ça donc on a commencé à fantan va doula réclamer fa commencer à la popularité so donc à quelle la popularité so c'est ça a comme son nom oluka mako bon koko flen yorom na san ko be feka tondo sigaye tom mena ke a deme pour que accès à ga wajun ke tukum na ina fo cdr sigira ras batti tukum na dugu fambe fe dien fambe fe cdr bi dien fambe fe bi tukum na bo alef na kuma ton sigirati o ton kun to ko kun kelen do ko ton kele ko ton le aidara bon o kun jekule munu tumo ko be feka aidara deme ka aidara la san ko ta ka message circuler ina fo jekule munu ko be feka ras batti deme ka wajul ka kuma kan nasi lu ya fo mako cdr bon aidara kala ka e ko boko ton me da fanga soro ton kun to ko ton de aidara ay ko to kan ça son pas bien ako bo kale be fe ko ka to kan yele ma ka ko am sardini ina faut autant du prophète parce que prophète fene gene nga bo me la tale medine nunu mo ngam na reçoit donc ak me folle ma ko am sardini donc ako ko ka fin to ko yi bon o tu bref bon o tu kuma kan dama doni aidara kan o kuma se ka don aidara mo ngam a morami ona ay parcours nunke bon si ça amena mun defo amena fori ka ko bibina aidara kan ga fara rasbach tane ka mali keleke bibina rasbach kuma ke aidara ka elevu di aka degi kuma la ka kuma fa yana mun bi se ka mali bonno kala mais na nya bala ka foko e aidara mu mega fanga kelike kunu ko bi ebe ameru kono ebe avion kono gardu be bolo tembe be bolo ko e kuma kan falena ebe fanga ka côté la bi mun mai mun kan e se ka kuma vraiment o kuma sulu ko e mo la ko ne be mu fo onyana aidara tu bolisona di aidara kile madrika ke islamé wa halishni aidara ke islamé aidara bolisona di wa halishna ba ka bolison na aidara ka wajulu la mais aidara tu ba fanya de ko islamé ko seli tala ko titien ko karamo mo ga fenbe fanya ka be galon ko islamé ay bayadi ki billahi du worenta ni lay du worenta ko iga islamé da fale iga islamé ka kole ko boko ato fenbe be ga foko be mana kande ko be wardungani bon ana naye ka foko effectivement ko ni tora ka ala to fara kan ka to ka akena fi islamé ko islamé birifini ni yota ko birila ko an kunfinu comme ayan fandan ya reba fa ka kuma na tuna ko kunfinu ne ko ngo aya mine ko boko o wajulu ko o de na sega wari soro donc ana ni profiter ka ala ko do ala sisa donc o de na kani aidara ni sino aidara islamé aidara fondement madela islamé aidara ala do ya ka respect manki ala la donc meno o wo mais karamo no ma di mata wiru sira minka ko mo shiti gundo do fo ala boko ni mo mingo nabi lajali ka e ka afi ika kibaru fi ko otigi e kafiri de parce que ay ala susu ala ko mo ti gundo do ale sigile ndo ko ale gundo do otumana akafiri ara parce que ay ala susu bo eni mana na para e fana kafiri de parce que mo mi ala susu darola ko chena abanga qur'ana kono ya ala ka kuma ala min se ko tara ko mo ti gundo do ne ala mo ala ka famu dama amin mais karamo e mo ba mo ni ngundo ina ko le taw ido karamo e ko mais e mo mi ma se ka do ere joni e se ka ke ala ke le bandi karamo e be shiwa o te ko
mais ala ko mo ci gundo do ala ko e kafri di wuli ki ijono e bien kono ko ni mami ngara kero ko kafri ara man ngadu gundo do kafri ara mais o kuma me no bugari delaw bi mine ki ituru kono ka bugari goshi wallahi inna to e dumini min yow ba fu ko tuma na ika ala e galode kafri ni ka ala ko mo ti gundo do na le ala te to yi ika to dune fuye halo ti boro do ko mana je ka e ga ala ti chen go kuma na soro la mo ti gundo do ala ko ni mo yi gundo do ko mana aw ka ala mi ngote aw ka ala tina ke chen la ko uti ko do nga kuma de ba ai ba ko te bro mo ti gundo do ala ko den na kai na o gundo do ga gela billahi o gundo do na ba ke na ala ay karam ko kelen dum ala de ni mo ti gundo do fo ala ne ba jira ala ne ti ala me tallahi mo ko ba karam ko sinana mbi sigi c'est-à-dire ndi yoro janji ma quoi mais mbi sangale ndafale ndima billahi sangale mono kana inna do be ni jena ya haja minke ani ye ala jaba ko dama minge ni do ya je ne ka aljine je billahi mo ko ba karam ko mo ko bala c'est-à-dire ne ka ko kiri kan no quoi ne ma fo ma fo mbenge ne ko ne Sharif Ousmane Madana amaba alors ni ko nte alay ayi bo aw ka ala ko mati gulodo mais ma e gulodo bo aw ka ala ko mati gulodo mais ma e gulodo na ko chena abanga qur'ana kono ya ala ka kuma ala min se ko tara ko mo jiti gulodo ne ala na bon ne kuma yorom kan sisa oye qur'ana kono asebenbe ko mo shite gulodo fo ala bon o fora kunmena o fora sabula anya ye ka foko an baw an koromso an dogomso olu kun wuli ka se boliso na numa ku kungo funyana ku ka shi funyana ku ka le ko mumina ke shi ko nya funyana bo o wakati asoro ay dara ale kun boliso neke bo o tumina ke ka ferete ay dara ka manje manko la donc ay dara wuli la ki bla karamgo la sabula karamgo ko mo boni fi amala daga ikataka boliso no fino ka ti kungole o wakati o dira ay dara la parce que aka war soro kumbe ka dogoya kam manquement de respect de ke ala la sabula asebeni me qur'ane kono noir sur blanc ko mo shite gunu don ko fo ala bon ni ekoko mo gunu don ko ala e galon dige o fen fladi soit il veut faire ka foko qur'ane kono kuma ko te tien soit il veut faire ka foko ala qualité tien bon comme ay dara kafiri do ate sili ate sun amagote ala la donc ay reflene ka fo dabara bala ko way ko anga ala te tien foko sabula ko anga ala ko mo gote gunu don ko fo ale kele ko bo kale ay dara be gunu don ko i kalo kele ki ye jena ko hakyan ke ye dumuni ke kala be se ko be finyana ko donc ko ba yira ka fo ko anga ala ko te tien fo donc mbalmo amina semaine kelen de ka aidra ka ko bo finyana ka yira wala mo ni ka yira wala ko c'est un imposteur ka yira wala ka fo ko karamo ko te ka yira wala ka fo ko avec qui profiter islamiyari la ko ka balo ka yira wala ka fo ko vraiment milliard fait babulu million fait babulu mobile fait babulu ka ni beta fantan de kokan vidéo woro bena la mina na prévu ka yira wala ko tete barake avec fait qui den fene former ko bla o fene kana ki da paresi la kana mana kan fa ndro ka milaro me ko du malika nga foli bi sabula ibe combat na vraiment c'est à soutenir donc bi ambe bi vidéo bla ma kana dia ko jugu nga ni semaine il faut ka ta pa ambe aidera ka jugement de là pourquoi donc faut joindre aidera pourquoi donc faut ko ni chenye mana kan fladi pourquoi donc faut ni chenye opportunité di pourquoi donc faut ni chenye me kelem na ko dina ko kelete pourquoi donc ni chenye me kelem na ko maliko kelete pourquoi donc ni chenye me kelem na pochi ko kelete pochi farasi kan donc ay damne ibe ka be malita ka malita d'Afrique ibe ka be malita ka bunte ka boy aka foi tala foi ki salema sabula faut ka ta dien wuli milliard mbale ko akise ka ban milliard be aidera bolo aka tani 50 milliards ne de bo fo na bi am sa bin mo go ko wara fara nga fantan segen washigi ko ta ko fara nga to di kema do ko mana masumalen dun donc avec la ka bondo fana prévu we so mu joye aka furula na ere ko bena 1 milliard ma balma 1 milliard no be mo gon fimbolo ba ira ka fo kibe watandum pendant 50 ans dungo be watandum o de be 1 milliard ma no so do gon jora ka dali ma ka furula do me mu fo na ni amma wuli ka ngam ko keleke na ya si ko dina ko mo gon nu o lu be pochi falen tolu tina segen 50 ans al hekra to balo tukuni donc ça veut dire ka dingue o muminale o fele bi profiter o warla donc hallo fele ma baraka tukuni o ko fela garantie lendo amuni fantande amunu sumo te kokuna donc anga wuli anga ngam maliko keleke anga panga bo religion nunguna ni mu blanga siranya fene anga o tira se katene hakato beninkan sallallahu